हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार। आ गोटे नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज कटक रे बहुत गुड़गुड़ी रही आपण मानकर साडे केमती कौन पाग रही लघुचाप होती किंतु एपटे वर्षा ना बहुत गुड़गुड़ी। एटा जो सांग मैंने जो छक उपर मु ठिया सेटा कौ छक कटक रो कौ छक आपण माने सेटा कहिबे कमेंट माध्यम जणेबे। देखो सांग मैंने छत्तो बिक्री देखले विभिन्न प्रकार जिनस बिक्री होची। जस्टिस रेसिडेंट सब रही भाव मार्केट टी रही। गोटे कथा कहूँ जे आमे सत्य धर्म न्याय उपरे चलवा बोलिकी आमर जो अनुमान रही कि आमे भावुचे एटा संसार रे समस्ते कहते सत्य न्याय धर्म रे चलवा उचित। सत्पथ आ गोटे कुपथ दीटा अच्छी धर्म अधर्म अच्छी। आमे भाविबा जे आमे धर्म कले भल हम ना अधर्म कले भल हम। आप विभिन्न प्रकार लोक अच्छा भाव चली संसार चली किसी धर्म कर अधर्म कर पाप कर पुण्य कर चली कि गोटे मन प्रश्न उठु आपण मानकर जदि मु तो धर्म काम कर सब कर मोर कहीं खराब होउची किंतु आपण माने भाविबेनी केबे आउ जने जी करूची खराब कर्म करूची तार भल होउची किंतु आपण जेतबे खराब कर्म करूछन से लोकर माने भल होउची किंतु सेटा केबे भाबिबेनी से फलटा आपनकर संगे संगे पाइबेनी। आपनकर कर्म करि चलंतु सत्य न्याय धर्म रे चलंतु। देखंतु संग माने श्री श्री गड़चंडी माँ पाखे मंदिर पाखे पहुंची एटार एंट्रेंस मंदिर एंट्रेंस देखो ये तार सराउंडिंग 4-5 जगह एबे टिके भीतर को जीवा। ये देखो बट वृक्ष अच्छी पुष्प साइड अच्छी पूजा चलती गोटे पूजा चलती। जस्ट यज्ञ जो पूजा चलता बोधे सरी बर्तमान चंडी पाखे चंडीश्वर नम देखते चलता बोधे सरी पूजाटी। माँ मंगला बंद हो मंदिर पहड़ पड़ी बर्तमान पूजा अन्य सब अपेक्षा कर भक्त मैंने अपेक्षा कर पूजा चलती। पार्श्व देवता सूर्य देवता पूजा पाँच देखो
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ପାଟଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଦେଖେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି, ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯିବା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଠିଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଗୋଟି ଆସିଲାଣି। ମେଘ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ଜାଗା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବସିବେ। ରେଷ୍ଟ ସେଟ୍ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ମଉଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଇଏ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ 20 ରୁପିଜ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଇଏ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକିରି। ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରିବେଶ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପାଇବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା କଣ କି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ବହୁତ ସାଇଡ ରେ ବହୁତ ସିନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି। ବହୁତ ସିନେରୀ ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପଟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ସ୍ପଟ ସବୁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଏଞ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ହବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ସେଟା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ରହିଛି। ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଯୋଉ ବଡ ଇଏ ରହିଛି, ତାର ସେ ଗଡ ଗଡିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ସଫା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଗଛଟିଏ ରହିଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସାଇଡରେ ଏଠି ଆସିଯାଉଛି ୱେ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଇଏ। ସେପଟଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିକଡ କେବଳ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଦେଖେଇ ଦଉଛି।
कटक विजु पट्टनायक छक देखो सांग मैंने यहाँ हूँ विजु पट्टनायक छक। देखो सांग मैंने सुंदर पुष्करणी अच्छी आर्ट कॉलेज भितर सुंदर पुष्करणी रही बहुत परिवेश भल अच्छी। यहाँ हूँ माँ कटकचंडी मंदिर कटक मुख्य फाटक। बर्तमान आप जानते अंडर कंस्ट्रक्शन भी रही बर्तमान तार उन्नतीकरण चलती चंडी मंदिर उन्नतीकरण चलती आम भर को जाइए देखा किंतु सांग मैंने तो वीडियो अलाउ नहीं कैमेरा अलाउ नहीं। आज आप जहाँ को देखी सब जगह आज बैडलक मोर बैडलक आपण आपको देखी पारे से दुखित किंतु देखा जी जगह गड़बड़ी पहुँचली से किसी समय एपट सेपट होगा तेणु जो जगह जाऊँ आज फेलियर आपण मैंने सहृदय सहित ग्रहण करेंगे और वीडियो टी देखिए देखो चलन मुझे भीतर ये देखी दूसरी देखो सब कंस्ट्रक्शन एपटे सब चली देखो सामने जो बाली गोड़ी सब रही कंस्ट्रक्शन चली समय लगे से मो मुख्य माँ पाखक मंदिर पाखक जाऊँगी। माँ एंट्रेंस गेट मुख्य दर्शन कर दिखाँ माँ को जेहेतु अलाउ नहीं आपको पाखे देखिए माँ दर्शन जय माँ कटकचंडी जय। मानसिक धरी से मानसिक पूर्ण कर धरिकी जाऊँच कलश सांग मैंने आज भिडियो थी यहीपरी जदि आपको भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करने भूलें पुणी परवर्ती अध्याय देखा रोची माँ कटकचंडी जय। धन्यवाद।